রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ক্যান কিডস কিডস ক্যান সংস্থা 2004 সাল থেকে শিশুদের ক্যান্সার নিরাময়ের জন্য কাজ করে চলেছে। প্রায় 300 জন শিশু ও তাদের পিতামাতাদের সঙ্গে নিয়ে এদিন এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শৈশব ক্যান্সার সচেতনতার মাস অনুষ্ঠান পালন করে ক্যান কিডস কিডস ক্যান সংস্থা। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ক্যান কিডস কিডস ক্যান সংস্থা 2004 সাল থেকে শিশুদের ক্যান্সার নিরাময়ের জন্য কাজ করে চলেছে। শুধু ক্যান্সার নিরাময় নয়, তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা, ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্যান্সার থেকে আরোগ্য লাভের পরেও তাদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রেখেছে। আজ প্রায় 300 জন শিশু ও তাদের পিতা মাতাদের সঙ্গে নিয়ে এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শৈশব ক্যান্সার সচেতনতার মাস অনুষ্ঠান পালন করে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 5700টির বেশি শিশুকে সামগ্রিক যত্নের সাথে ঔষধ, ডায়াগনস্টিক থেরাপি, পুষ্টি কাউন্সিলিং এর সহযোগিতা করে চলেছেন তারা। বর্তমানে 22টি রাজ্য এবং 58টি শহরে 144টি হাসপাতালের সহযোগিতায় তারা কাজ করে চলেছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে সুভেদা কীর্তি, চিফ অপারেটিং অফিসার, জানান রাজ্য সরকারের যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছেন তারা। आज हम एनआरएस मेडिकल कॉलेज और साथ में एनआरएस हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के कैन किड्स कैन जो 2004 में हमने स्थापित की थी, इसको दिल्ली एम्स से शुरुआत की थी। आज हम वेस्ट बंगाल में भी सरकार की मदद से यहाँ पे काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं और जो बच्चे हमारे 0 से 19 साल के बीच के हैं, जिनको भी कैंसर हुआ है और जिनको भी कैंसर का कोई भी साइन दिखता है, उनको हम किसी तरीके से भी सपोर्ट करने में पीछे नहीं होते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी कैंसर से डायग्नोस हुए हैं उनको हम ट्रीटमेंट दिला सके, उनको हम समुदाय के साथ सबके साथ में जोड़ सके, उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करा सके। साथ ही साथ अगर उनको किसी तरह की पढ़ाई लिखाई या रहने की या आगे किसी तरह की काम सीखने की समस्या है, उस सब को पूरी तरह से हम कर सके। मेडिकल कॉलेज हमें बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान कर रहा है और बाकी सारे जितने भी आपके अस्पताल हैं वेस्ट बंगाल में, जहाँ भी हम कैन किड्स की टीम, वहाँ पे सोशल सपोर्ट टीम है हमारी पूरी वेस्ट बंगाल में, हमारी टीम स्थापित है। वहाँ पे वो लोग बच्चों को ले जाते हैं, जिस तरह की भी सुविधा चाहिए, डायग्नोस्टिक की सुविधा या उनको ट्रीटमेंट की सुविधा, दवा की सुविधा, पैलेटिव केयर की सुविधा, हर तरह का हमारा मकसद ही है कि हम बच्चों को पेन रिलीफ करा सके, पेन मुक्त करा सके और उनको पूरी तरह से सही सहायता प्रदान करा सके। আগামীতে এই সহযোগিতা নিয়ে চাইল্ড ক্যান্সার প্রিভেনশনের জন্য আরও দৃষ্টান্তমূলক কাজ করতে চান তারা। দীর্ঘ